Ilan sa ta mag-exercise, ha? 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 Ilan sa ta mag-exercise, ha? Say good morning to you, viewers. Ina, guys, good morning. Hello, guys. Good morning, guys. Good morning, guys. Oy, lipay kay si Papi, guys. Nga akong gikugos, guys. Hawak dahil na ako si Papi, guys. Ay, grabe, naghawak na ako. Love you. Love you. Love you. Ayan. I'm sorry, guys. I'm sorry, guys. Inuubo ako. Good morning. La. Sorry na. Good morning mga palangga. Pasensya na po, guys. Hindi muna kami mag-ehersisyo ngayon. Dahil po, dumating po yung aking menstruation, guys. At medyo masakit po yung aking puson. So, kargahin ko lang muna si Papi, guys. At uupo po ako dito. Dahil po, hindi pa pwede mag-ehersisyo kami ngayon ni Papi, guys. Masakit pa yung aking puson. So, ayan, kinakarga ko lang muna si Papi para hindi po siya maghahanap na kinakargahay ko siya at in-ehersisyo every morning. So, kinakarga ko lang muna si Papi, guys, dito sa loob ng bahay. So, ayan, nakaupo po ako. As you can see, nakaupo po ako dito, guys. So, samahan niyo po kami mga palangga. Good morning, good morning. Today is January 28, 2025. Mama! Paray ko ni mo, mama. Ala na itaw, anak. Itaw, anak. Sakit anak, ha? Nani palit, anak. Nani palit. Lagyoso. Tukuwasan mo baba, anak ko. So, kalablab ni mama. Ayan po mga palangga. Lumabas ako saglit, guys. Kasi po, mayroong bumibili. Mayroong customer, guys. So, lumabas ako ulit. Lumabas ako saglit. So, good morning, good morning, good morning. Karga ko lang muna si Papi, guys. Hindi muna kami magsasayaw, guys. Kasi po, hindi pa pwede, guys. Kasi po, may menstruation pa ako. May dalaw ako, guys. Masakit pa yung aking puson. So, kargahin ko lang muna si Papi. Yan, napakasaya niya, guys, na kinakarga ko. Palagi po akong hinalikan ni Papi, guys. Sa tuwing kinakarga ko po si Papi. Love you, anak. Love you. Pinagot na. Pinagot nga naman gud ni oy. Mama, paray ko ni mo, mama. Okay, anak. Love you. Love you. Love you, anak. Love you. Love you. Love you, anak. Love you. Sus ko pinanggo. Pinanggo ko nila ko. Love ko ni buhok ng isda. Buhok ng pakso ng isda. Buhok ng isda. Buhok ng isda ang bata. Say good morning to your viewers. Say happy Wednesday. Today is January 28, 2026. Hindi kami nag-ehersisyo ni Papi, guys. Dahil po, hindi pa pwede, guys. Kung mamayang gabi ba, guys, kung okay na, so siguro okay na po. Subukan ko lang po, guys. Mama, paray ko ni mo, mama. Don't worry, anak. Paray ko ni kong anak, guys. Grabe, nagkaparay ko ng pataa, guys. Uy, makasama yun, guys. So, magsibabay kasi imong viewers. Sige na. Nababay, guys. Thank you for watching, guys. Love you all.